मतलब मुझे ये पे उठे नहीं अपन देखिनी पैसा कोन लेकिन अपन घर पैसा नहीं ना इटा पांचटा नोट थिला जब एरा उठे न संगे अपन देखिनी देखि मु तम ये जो एड्रेस तुम देखु दिनी ये जो एड्रेस तुम देखने तुम फोन करता हमर कोन तो करेगा पैसा कोडे वाला मु नहीं गनी अपन पैसा इटा पांचटा स्टिंग थिला मु मुंडो खरा पे से को नहीं छोड़ तमर पांचटा मु नहीं गनी पांचटा थिला दिटा हमस को नहीं गली तमर देखिबो मो प्रास हेलो हाय नमस्कार सलाम सत श्री अकाल सांग व संगिनी माने केमती अच्छंती आशा करछि आपण माने भल थिबे मु सुधीरंजन स्वागत जणाउछि आपण मानकर नुवा प्रैंक चैनल हे गालुआटा को गाइज आज आपण मन पई एमिति प्रैंक निंग आछो जोथरे कि खाली वॉलेट रोड पकेचु जो लोक माने उठेक देचंती से माने ऊपर ब्लेम लगेलछु जे वॉलेट भितरे पैसा थिला कुआडे गला प्रैंक बहुत ही मजेदार रहिछि बस आपण को गोटे रिक्वेस्ट वीडियो को स्किप न करी आरंभ रु शेष जाय देखंतु no. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया अच्छा हमको सिखा दिया है। हां पैसा कोइला ना तुम पकड़ पैसा कोडाला हमने जानते बनाया कैसे पैसा ही पैसा होगा। हां मुगरे पड़ीला भी मु देखिनी म कोन हम नहीं गनी ना मुझे देनी ना सुन आपन पड़ीला मु देखिनी हैं पैसा पैसा की गुड आसी पैसा कौन पैसा आज तेरे पास मो वॉलेट है केडा आपण होरा हां मोरी पैसा कहीं आथले पैसा तो इसे नसला 2 घंटे 500 टका थिला 5 सॉरी मैं जानलो नहीं सत्तर दीटा 500 टका थिला सॉरी मैं जानलो अरे सत मो पोस्ट हे पैसा हां पैसा कहीं उनके 5 दिन नोट थिला भाई दीटा 5 का नोट थिला कोन बॉस रे खत्म करेला नहीं दीटा 5 का नोट थिला भाई चल मैं देखिनी सेरी छोटा रोसो पैसा कहीं राणो पैसा नहीं तो ये जो पहला नहीं दीटा 5 का नोट थिला जगन थाना में पैसा नहीं नो सुन कोइला आपन को महनो जी को की से भी कोन होबे दीटा 5 का नोट थिला से को तुम कोइला आपन पछर माउटी पहिला गोडर बाजी का आपन घर मु को डाकू जा आपन पैसा बाहर करी वॉलेट दे दो आगे हम जो व्यापारी छुआ गया हला आमे से ये छुआ नुआ गया हम पाखे से सब दिन समय आगे हम व्यापार करी गाउ आपन को भाई बिल डाकू निकल तो पैसा मुते कोट 500 तला मुते एबे उठे नहीं आपन देखिनी पैसा कोन लेकिन आपन घर पैसा नहीं ना दीटा 5 टा नोट थिला जब एरा उठे न संगे आपन देखिनी देखि मु तम ये जो एड्रेस तुम देखु दिनी ये जो एड्रेस तुम देखने तुम फोन करता हमर कोन तो करेगा पैसा कोडे वाला मु नहीं गनी आपन पैसा दीटा 5 टा नोट आगे मु नहीं आज्ञा मु एबे ही देखिनी स्टिंग थिला मु मुंडो खरा पे से को नहीं छोड़ तमर पांचटा मु नहीं गनी 5 टा थिला दीटा हमस को नहीं गली तमर देखिबो मो प्रास मु पर्स तो उठेन म आपन देखि कि मु कहिना आपन एठी मु नहीं गनी ना कोन आपन पैसा
ପଇସା କୋଉଠି ଗଲା? ମୁଁ କଣ ନେଇଗନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ନେଇଗନି ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ପର୍ସ ଉଠେଇକି ଆପଣ ଦେଖିନି ମୁଁ ତ ଏବେ ତ ମୁଁ ଉଠେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ମୁଁ ପଇସା ନେଇକିନା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ମତେ କହିଲେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ନେଇଗଲା ପର୍ସଟା ପଡିଥିଲା ମୁଁ ଉଠେଇନି ଆଜ୍ଞା ଉଠେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖି ଫୋନ କରିଦେଇ କହିଲେ ମୋ ପଇସା ନେଇଗଲେ ଆପଣ ତ ଉଠେଇଲେ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକି ସେ ଆଇଲେ ଯେମିତି ମାନେ ଆପଣ ନା ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ପଇସା ଦେଖିନି ମୁଁ ନେଇନି ପଇସା ମୋର କଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିନି ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିନି ଦେଖିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସଟା ଦେଖିନି ମୁଁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ନେଇନି ହେଲା ମୋ ପୁଅର ଏବେ କହୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ନିୟମ କରି ପକାଇବେ ହେଲା ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସିରିୟସ୍ ହୁଅନି ଆମେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁଛୁ ସେମିତି ଲାଗିଛି ଆଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା 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 ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ଆମର ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ହାଇପର ହେଇଗଲା ନା ନା ମିଛ ନା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ହଁ କ୍ୟାମେରାଟା ହାଇ କରିଦେଲ ଏମିତି ହାଇ କରିଦେଲ ଏମିତି ରାଗିଲେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁଥିଲୁ ତମେ ଛାନିଆ କରୁଛ ମୁଁ ତମେ ଯାଉଛ ମୁଁ ତମେ ଗୋଟେ ହେଇକି ଦେଲି ଆପଣ ପୁରା ହାଇପର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହଉ କ୍ୟାମେରା ହାଇ କରିଦେଲ କ୍ୟାମେରା ହାଇ କରିଦେଲ ହାଇ କରିଦେଲ ନାଇଁ ମିଛରେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ହବନି ସତରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ନାଇଁ 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 ସତରେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ସତରେ ପଇସା ନା ୱିଦାଉଟ୍ ପଇସା ତ କେହି ପକେଇବେନି ନା ଦେନ୍ ଆପଣ ଖାଲି ଖାଲି କଣ ପଇସା ପୋଷ୍ଟ କଣ ଜାଣି ଶୁଣି ପକେଇଥିଲେ କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଟିମ୍ର ପୁରା ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କମି ରହିଯାଏ ତ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ।